شوک باور کنن آخه دخترها انایره شوک میگن انایره ارزونی میگن تورецکی تازه 600 700 سومونه 299 سومونش دیگه پاپلینکای فاсон تا آخری نوارا تماشا کنن ایجاد دویکوش هم هسته پلاتیوش دسته نه 299 سومون ترکی من ایشه بینن آخه 299 سومون مرامت کدامش در کورایتونه یک بورک بخزن بیاین حبیب شوب اکسای کلونی بعد سر دادگی بیاین خریداری کنن دخترها این ایرم خیلی همه میدونن چانس ما بورای حاضر 299 سومون ایشم 299 سومون این ایجاد نگاه کنن دویکو 299 سومونی اینی تنسل بوری بیشککای دیگه همش تورецکی من اینو همش ترکیه همش 299 سومونیان سروغه را گوش کنن دخترها راحت کنن این عکس را ببینن ای ترویکاش هم دیدن جاکارتا ای ترکی را دیدن تماشا ببینن اینم ترویکا هم 299 سومونش دیگه باور میکنن هم ارزون سروغه را گوش کنن بازار کاروان طرفی تلو بازار ششم دروازه هم ششم دروازه تلو بازار میدروین از طرفی دستی راست ریادی مغازین شگی نمی دیگه مغازین میشود حبیب شوب رقمشون هم میمونم برای دستافکا و دیگر میتونن زنگ زنن کاتیخچون گپ زنن اون و یما ایپک هم 299 سومون تنسل هم 299 سومون این ایش هم 299 سومون مقصد همش سکیتکای کلونش دیگه اسپت کنن акция зур рафтестай охи духтаро бехабар намонен нигоҳ кунен 50% скидка рафтестай 1200 1300 сомоно ҳозир 650 сомонш дегай бовар мекунен 650 сомон инами хе бархтои дантели фасон нигоҳ кунен хайра ҳаматон медонен ки 1300 сомонай аввалда якнимта буд вообще ҳозир боша барои шумо дар ҳабибашоб ира бинен охи кадомеша мегирен тоза якм сортои фасонои хушрӯ 650 сомонай суроғашонам мефаҳмонам тамошо бинон навора диден ина биёен бинен харидорӣ кунен ҳамаш фирминиё ҳамаш оригинало ва ина миёмам нархай духтаро 650 сомоне раҳмат меген хеле нарх дигар ягон ҷуда нестай бори дубай бо нархи дастрас хариданӣ бошен ҳабибашоб биёен ҳои суроғашонам мефаҳмонам гӯш кунен бозори корвон тарафи тилобозор ина хай диден ина диден охи 650 сомонай тарафи тилобозор тамошобинони азиз шашм дарвозаи тилобозор медроен инами аз тарафи дасти рост ряди магазинои шагиди ин магазин комбинирований ипеку барх диден инаишам диден 650 сомон шокош духтаро як баробар арзон штагай манам арамат набора диден рески гуфти гапо бихезен ҳабибашоб биёен ё ки нависен ҷошта дастафкатон бикунан акцияраку ҳама интизор буд духтаро нигоҳ кунен нархошон ина сумаястар медонен чанд сомон буд 900 сомон буда 900 сомон то забори дубай ҳозир шок 450 сомон аксияи 50% рафтестай 450 сомон ира бинен покиза корои дастӣ инамхе мел ки дора беҳад хушрӯи папилнакои фасон марамат барои ягон ҷо рафтан барои мисол пӯшидан ина каседа дар кора инамхе буракои воимаи хушрӯ 50% скидка рафтестай борои дубай туркида ҳама чи як баробар арзон шудагай дар анамихел ҳабибашоб суроғашон ҳозир мефаҳмонам бозори корвон дар духтаро 450 сомоне ҳамха бисёр иҷодаш мо нависем бо расмоша дигароша мепартоян суроғара гӯш кунен бозори корвон размерош ҳаст тарафи тилобозор шашм дарвоза ҳамин шашм дарвозаи тилобозор медроен духтаро аз тарафи дасти рост ряди магазинои шаги дуюм магазин мешава магазини ҳабибашоб марамат рақамош ҳастай бинависен бо як аксияи дига духтаро нигоҳ кунен тоза глорияяй дубайски оригинал ҳарирои фасон кори дастидор нигоҳ кунен чӣ хушрӯай 900 сомон буд инаиш бори има бинетияй тамошобино 900 сомон буд ҳозир 550 сомон шудай бовар мекунен 550 сомон ина духтаракое ки дубайски мепӯшен хеле босакохтон медонен ки нархҳои дубайски чанд пулай марамат ина глорияшам ҳастай рима бинетишам ҳастай ҳамаи ҳамино барои шумо 550 сомон новинкои фасони воимаи хушрӯ дар ҳабибашоб суроғашонам мефаҳмонам духтаро сраза бихезен биёен киртои дубайски туркӣ дар кортон боша биёин ба дараҷаш арзон кардаган суроғара гӯш кунен бозори корвон духтаро тарафи тилобозор шашм дарвоза ҳам шашм дарвозаи тилобозор медроен ряди магазинои шишагӣ мешавад дуюм магазин аз тарафи дасти рост мана нигоҳ кунен ҳамаи ҳамин боро дубайскиай ҳамаи ҳамин боро туркияй арзоне шидагиай ки марамад успед кунен ки тамом нашавад нарха бинен бора тамошо кунен роҳат кунен фақат духтаро нигоҳ кунен 1500 ипекои туркӣ 699 сомон 699 сомон шумо нигоҳ кунен двойкашам ҳастай платяшам ҳастай
خلاص چی نمود ایپک در کره ایپکی انمی دانتل وایرا میدونه نه اینا بو برنج اسپیرا دخترو امبرگیش میدونه 1,500 بود حاضر 699 سومون акция کالونی بعد رفته است من اینجا کردوشم گنده فسون دخترو به خدا اینا ببینین چه خوشروی 699 سومون ایشم خلاص همه 699 سومون یک برکک دخترو یک برکک بیاین و دوره نه بو هستای بدای دخترو اینا مرامت اسپت کنن میوبین تماشابینان عزیز سروغاشون میفهمونم رحمت میگن اینا ببینن خو اینجا هم ارزونی رفته است هم خسکت کوی زور رفته است به خبر نمونین سروغا را گوش کنین بازار کاروان اینجا طرف تیلو بازار ششم دروازه هم ششم دروازه میدروین کور یادی مغازنای شگی از طرف دستی راست بیاین نمی ششم دروازه درآمدن یادی مغازنای شگی از طرف دستی راست دی مغازین میشوه حبیب شاپ ما رقمشون میمونم چیزی را نفهمیدن زنگ بزنین کچون گپ زنین دستاف لوبوی جو دارن ایجاد پاپلین حریر مقصد ایپک برخت لوبوی شون ارزانش دیگه مانا بیاین بینن خریداری کنین از продажай کالونی بعد بدای تماشا بینا بوری دبی نگو کنین همش حرف پرفینم چیزا میگیرن همش دبی نرخ 60 سومون لوبوی تا 60 سومون دبی است که تماشا بینا بگیرین به حد زورایدا با وای میکنن راحت میکنن نگاه کنین آخه ایرا بینن مدل کوی فاصون اینا دو بایسکل براشون پامی کالونی خوشرو اینا کس دانتل در کورا مایچنی در کورا لوبوی تاش حاضر حد بشوب در اکثر رفته است 60 سومون من ایشش دخشرو 60 سومون دخترا کس در کورا فقط این خب کنن اون روز بچش خیلی باشه بنشون که اینا تماشا بینا خیلی دیدین ارگانزا دیدین خوشرو سروغا را گوش کنن بازار کاروان اینجا طرفی تیلو بازار ششم دروازه از طرف دستی راست ریادی مغازین شیشگی میشوه اینمی مغازین رقم 2 حبیب شاپ بگن نشانتون میتین خلاصه اینه یا همه 60 سومونی دوباره است که تازه هوش ایجاده دانتل گفتی گپو که برخت ایپک همه چی ارزونش دیگه همین نبار دیدن بخزن یک بار اومده تماشا کنن براشونه ده رحمت میگن